बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आपका अपना चैनल है और इस पे जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो बेस्ट चीज़ है अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से वो आपको दी जाए और वो रिलेट करे आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, पर्सनल हैं, उनके सोल्यूशन के साथ रिलेट करें। मेरी जो भी मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स दे रहा हूँ वीडियोस की शक्ल में, और वो आपके किसी काम आ सके। उम्मीद बल्कि यकीन मुझे यही है कि आपको इंशाअल्लाह ताला चीज़ें समझ भी आती हैं, आपके फीडबैक्स भी आते हैं, वो इनकरेज करते हैं मुझे इस चीज़ पे कि मैं इस चीज़ को और बेहतर करूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स, तो मैं इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि और बेहतर करूँ। इसके अलावा मेरा जो बेसिकली फील्ड है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग चाहे मैरिज काउंसलिंग है, चाहे आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग है, चाहे एजुकेशनल काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, साइकोलॉजिकल है, काउंसलिंग आपको जो है वो थ्रू कंसल्टेशन में प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना हॉरोस्कोप बनवाने में, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है, इल्म जफर से हेल्प लेके जो एनालिसिस है आपके बारे में, वो मैं आपको थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जो भी इशू ज़िंदगी में रहते हैं इंसान के, कोई भी हैं, पर्सनल कोई भी हैं, सोशल हैं, कोई भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सोल्यूशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से आपको कोई सोल्यूशन बताया जा सके, तो थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप जो है वो मुझसे ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होती है। नंबर्स जो हैं आपके सामने हैं, ये नंबर है एक जो फ्रंट पे आ रहा है और एक ये नंबर है ऊपर। दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं और फिर आपकी जो कंसल्टेशन का सेशन है वो आपके साथ हो जाता है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आपने पहली बार हमारी देखी है, चैनल फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है। और कमेंट्स अपने जो है वैल्यूएबल वो कंस्ट्रक्टिव वे में दें। जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही उसके बारे में भी आप अपने काइंडली कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सकें, और मुझे भी जो है वो थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स। अपने अगले बुर्ज की तरफ बढ़ते हैं जो है बुर्ज मीज़ान। अरबी, उर्दू और फारसी में मीज़ान और इंग्लिश में लिब्रा। लिब्रा जो है इसका जो टाइम है वो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का कंसिडर किया जाता है। और इसका मतलब ये है कि इस अरसे में जो अफराद, ख़वातीन, हज़रात, जो भी जेंडर है, जो जिनकी पैदाइश होती है वो समझ लें कि उनका ताल्लुक बुर्ज मीज़ान के साथ है, लिब्रा के साथ है। और लिब्रा जो है इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो वीनस है, वीनस ज़ोरा जिसको कहते हैं। और जो इससे मंसूब हरूफ हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो है रे, ते और तोए। ठीक है जी, आर और टी इंग्लिश में अगर हम इसको करते हैं। और 1, 4 और 9 इसके जो हैं ये लकी नंबर्स हैं। और इसके अलावा जो पत्थर आप पहन सकते हैं, एक तो रूबी है वो, उसके अलावा आप हीरा पहन सकते हैं, पर्ल पहन सकते हैं। और ये जो पत्थर हैं, ये जेम स्टोन्स जो हैं,
یہ تقدیر کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، یہ پلیز ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پہنیں گے تو یہ جو ہے یہ شرک میں چلا جاتا ہے. یہ صرف میڈیسنل ان کے جو ایفیکٹس ہیں وہ مطلب ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں اگر آپ کو پیور مل جاتے ہیں تو، اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی صحت کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس سے جو منسوب دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. دن سارے بہتر ہوتے ہیں، ایک خاص سیکوینس اللہ تعالیٰ نے پلانٹس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے ڈیز کی. فرائیڈے جو ہے اس کا دن ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو کلرز ہیں وہ پیلا رنگ ہے، اورنج کلر ہے، پیرٹ گرین کلر ہے. یہ کلر جو ہے یہ آپ پہنتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، اس رنگ کی چیزیں ہیں. اس کلر کا ایٹماسفیئر اگر آپ یوز کرتے ہیں، لائٹس یوز کرتے ہیں اس کلر کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے صحت کے، شخصیت کے معاملات کو بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، اب ہم جناب چلتے ہیں اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف. اچھا، اب جو کاروباری افراد ہیں میزان، ملازمت پیشہ ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا اگر خدا نخواستہ کوئی مقدمے والا معاملہ چل رہا ہے تو اس ویک کے اندر بہت لمبے عرصے سے چلتے ہوئے مقدمات ہیں، ان کے فیصلے آپ کے حق میں آنے کی آپ امید اور اللہ پہ یقین رکھیں. اور باقی مطلب اگر اس وقت اس ویک میں فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ خاص طور پہ ملک وطن عزیز میں تو خیر پینڈنگ ہو جاتی ہیں چیزیں، ملک سے باہر جو ہے وہ نظام تھوڑا سا فرق ہے. یہاں پہ رہنے والے، ہاں پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اگر اس ویک میں فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ ایکسپیکٹ کر لیں کہ آنے والے پھر اس ویک کے بعد کچھ دنوں کے اندر جو فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، آپ لوگوں نے آپ کا جس بھی فیلڈ سے تعلق ہے، مزاج پہ اپنے قابو رکھنا ہے، اور غصے اور جلد بازی کا مظاہرہ آپ نے بالکل نہیں کرنا. اور مطلب اگر آپ یہ کریں گے نا تو یہ ہوگا کہ اس ویک کے اندر اگر آپ یہ اس طریقے سے بہیو کرتے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں میں خود اضافہ کر لیں. وہ چیز جو ہے اس سے آپ نے ریفرین کرنا. اچھا، جو لوگ چاہے وہ ملازمت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، باہر جانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک سے باہر، جس ملک میں بھی آپ ہیں اس ملک سے باہر ٹریول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ویٹ کرنا اس ویک میں بہتر ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس ویک میں پش کر کے حقائق کے اگینسٹ چلے بھی جاتے ہیں تو پھر اس ہفتے میں تو کوئی پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر نہیں آتے. آگے اللہ کی مہربانی سے جو ہے اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر کے جاتے ہیں تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، کچھ چیزوں میں نا آپ لوگ، میں ساری فیلڈز کی بات کر رہا ہوں، اس میں ملازمت ہے، اس میں کاروبار ہے، کچھ چیزوں میں محنت ریکوائرڈ ہے. آپ اس کو پلان بھی نہیں کر رہے، آپ جسٹ جو ہے نا اوور لک اس کو کر کے ٹائم جو ہے اس کے اندر پاس کر رہے ہیں، وہ نہ کریں. یہ کریں کہ اس ویک میں جو پریکٹیکل سٹیپس لے سکتے ہیں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے اس کی طرف جائیں، پلان کریں، اسٹریٹجی بنائیں اور ایگزیکیوشن کی طرف جو ہے وہ جائیں. اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. وسائل ایسے پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کے لیے وہ کام جس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں، جس کے لیے آپ پینڈنگ کرتے آ رہے ہیں چیزوں کو، وہ کام آپ کے لیے اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رشتے کی رکاوٹیں، شادی والی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ مطلب بات اگر کرتے ہیں، رکی ہوئی ہے بات، اب بات وہاں پہ چلائیں، چاہے میل ہیں آپ یا فیمیل ہیں. جہاں سے آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ بات ہوگی، تھوڑا سا سرد خانے میں پڑ گیا ہے سلسلہ، بات چلائیں. وہ ہاں کی آواز آنے کا یقین رکھیں کہ پازیٹیولی. اور اس ویک کے اندر جو میزانی افراد کے جو رشتے ہیں وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ انرجی پیٹرن اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ میزانی افراد کے جو رشتے ہیں وہ بڑے اچھے مطلب اسٹرینتھن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جن کے رشتوں میں پرابلم آئی ہوئی ہے ان کے رشتوں میں بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. خاص طور پہ جو ازدواجی معاملات ہیں آپ کے شریک حیات سے ریلیٹڈ ہیں وہ بیلنس ہوتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے نظر آتے ہیں. باقی رشتہ دار بہن بھائی آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کسی چیز کی، وہ روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کوئی
फिजिकल हेल्प भी हो सकती है जो उनको रिक्वायर्ड है। बहरहाल आपसे वो हेल्प की मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप इस पोजीशन में अगर समझते हैं कि आप हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि इस वीक में जो इनकम है ना आपकी वो इंक्रीज होती नजर आती है। तो जब इनकम इंक्रीज हो रही है अल्लाह ताला की तरफ से हो रही है, और अगर किसी की तरफ से कोई कॉलिंग है, कोई अल्लाह, देखिए अल्लाह ताला ही दिल में डालता है, तो आपको कुछ अल्लाह ताला ने अता किया है तो आप जो है अपने जो करीबी लोग हैं और उनकी आप हेल्प करें। इसी तरह सदके की जो बात होती है वो भी यही होती है कि जो अपने करीबी लोग होते हैं, बहन भाई होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, कजन्स हैं, रिश्तेदार हैं, महल्लेदार हैं, उनको आप दें सदका जो मुस्तहिक हैं। और जिसको भी सदका दें ना, आप कोशिश ये करें कि उसकी इज्जत नफ्स, उसकी ईगो, उसकी सेल्फ एस्टीम वो ख़राब ना हो। बड़े हम्बल तरीके से, कर्टसी के साथ आप उसको बता के दें कि जी ये सदका है, अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो आपकी बड़ी नवाजिश है, क्या आपको मतलब ये ज़रूरत है, तो ये चीज़ है। अच्छा, सदका जो भी देना, कोशिश ये करें कि अनाज का सदका जो है, या मिजानी अफराद के लिए मैं बोलूँगा कि वो अगर पैरेट ग्रीन कलर का कपड़ा दे देते हैं सदके में, वो भी ठीक है। पीले रंग का, ऑरेंज कलर का कपड़ा भी दे दें, वो भी ठीक है। और अनाज जो है वो भी आप दें, जो अल्लाह ने आपको हिम्मत, इस्तेदाद, तौफीक अता की है। सदका जो है ना रद्द बला है। और फिर जब अपने लोगों का ख्याल किया जाता है तो अल्लाह ताला आपका और ज़्यादा ख्याल करता है। चरिंद परिंद जो हैं, हैवानात जो हैं, हशरातुल अर्ज़ जो हैं, उनको भी सर्व करें, सदका जो है उनको दें। इसके अलावा आपने अपनी जो इबादत हैं, अपना जो कांटेक्ट है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, उसको ना बेहतर से बेहतर बनाएं। क्योंकि देखें अल्लाह ताला जो है वो इस दुनिया से पहले भी, इस दुनिया में आने के बाद भी, और इस दुनिया से जाने के बाद भी वही, उसी ने साथ रहना है। तो रिलेशन उसके साथ इस तरह बनाए, देखें उसकी मखलूक जो है ना, उसके साथ बेहतर सलूक जब आप करते हैं वो राज़ी रहता है आपसे। अपनी इबादत जो हैं उनको इंटैक्ट करें, नमाजें, अपनी मेडिटेशंस, उनको इंटैक्ट रखें। और दूसरा ये कि सूरह कहफ जो है उसकी तिलावत आप कोशिश करें कि डेली करें। सूरह कहफ की तिलावत जो है वो डेली करें, और दरूद पाक जो है उसकी कसरत करें। तोहफतन, नजरानतन, हदियतन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह पुरअनवार में उसको भिजवाया करें। जी व्यूअर्स, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब। अकरब इसको अरबी, फारसी और उर्दू में कहा जाता है, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्कॉर्पियो। और इसका जो अरसा है वो है 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक। अब इसका मतलब ये है कि जो इस अरसे में अफराद, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, खातून है, मर्द हैं, जो भी, वो जो लोग पैदा हुए हैं वो समझ लें कि उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब के साथ है। जो स्कॉर्पियो है उसका रूलिंग प्लैनेट जो बेसिकली है वो तो मरीख है, मार्स जिसको कहते हैं। मगर जो अब नई एस्ट्रोलॉजी 150 साल 160 साल पहले आई है, उसमें प्लूटो को भी इसका रूलर जो है वो कंसिडर किया जाता है। और जो इससे मंसूब हुरूफ हैं वो हैं जे, जाल, जोए और नून। ठीक है जी, इससे आप बच्चों के नाम रखते हैं, बच्चों के, बच्चियों के। तो आप समझ लें कि अगर बच्चा या बच्ची बुर्ज अकरब है, नाम आपने इन हुरूफ से शुरू होते हुए रख दिए, तो आप समझ लें कि आधे चलें 40% जो प्रॉब्लम्स है ना वो जिंदगी के आपने उनके अल्लाह की मदद से, मेहरबानी से आसान कर दी है, सही नाम रख के। फिर 2, 3 और 8 नंबर जो है वो लकी नंबर है। ये मैं इस वीक के लिए, मैं हर वीक जो है वो आपको चेंज करके बताता हूँ, एनर्जी की जो भी वेव है, जो भी पाथवे है उसके हिसाब से। अच्छा, आप लोग जो हैं पहन सकते हैं मरजान और रूबी। तकदीर तो बिल्कुल नहीं तब्दील होगी। सेहत जो है, सेहत जिस्मानी, सेहत रूहानी, दिमागी जो मामलात हैं उनके ऊपर इनका असर ज़रूर होता है, और वो भी अगर अल्लाह ताला का हुक्म हो तो। अच्छा जी, उसके अलावा मंगल का दिन मंसूब है इससे, और दिन जो है वो सारे ही अच्छे होते हैं। ये बस एक
सिलसिला है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोड़ा है, कभी करेंगे उसके ऊपर भी आपके कमेंट्स को देख के वीडियो बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि क्या जो है वो इसका मतलब इसके पीछे दलील क्या है। और बाकी रंग जो है वो सुर्ख रंग है, किरमिजी रंग है, सफ़ेद रंग है। ये आप अगर पहनते हैं तो जो शख्सियत है उसके ऊपर निखार भी आता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ठीक भी करता है। सुर्ख सब्जियां भी अगर आप यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है कौन सी, तो वो भी उससे भी जो है चीज़ें वो बेहतरी की तरफ आती हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम आते हैं जी कि आपका ये हफ्ता जो है ये कैसा रहता हुआ नज़र आता है। अच्छा, वो लोग देखें, अब मैं जब ये बताऊंगा तो आपका ताल्लुक कंसिडर कर लेना आपने कि कारोबार के साथ है, मुलाजमत के साथ है, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं। ये मैं जनरलाइज एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि वो लोग जिनके साथ आपके मामलात हल तलब हैं, यानी सोल्यूशन की तरफ जाना, तो उनके साथ बातचीत करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है, बेहतरीन वक्त है। ठीक है जी। इस हफ्ते में आपको लोगों से बात करने में, डायलॉग करने में जो है निस्बतन आसानी जो है वो होगी। आप अगर मिसाल के तौर पे रिलक्टेंट थे, आप नहीं चाह रहे थे कि बात हो या कुछ इस तरह, मतलब आप डायलॉग में जाना चाह रहे थे, तो अगर आप डायलॉग में जाना चाहें इस वीक में तो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू टू टॉक। इसके अलावा जनाब, जहां तक आपके माली मामलात का ताल्लुक है, तो आप या तो जल्दबाजी में या काहली में, काहली का मतलब है सुस्ती में, अपना कोई ना कोई खुदा न खास्ता नुकसान करवा बैठेंगे, माली नुकसान जो है। तो अगर आप इसके ऑपोजिट चले जाते हैं, आप सुकून के साथ, प्लान के साथ, स्मार्ट तरीके से अगर अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर उसमें आपको अल्लाह ताला फ़ायदा अता फरमाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो माली मामलात का आपने खुद ख्याल रखना है। आपने ये करना है कि मुझे जो मतलब जो मेरी कैलकुलेशन है उससे मुझे ये लगता है कि ज़्यादा इजाफी रकम का आना जाना जो है वो लगा रहता नज़र आता है अल्लाह ताला की मेहरबानी से। मगर ये है कि आपने अगर मिसाल के तौर पे इस हफ्ते में आपने सफ़र करना है, इस सफ़र के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं आप, जाहिर है अपना आपने फैमिली के साथ भी जाना है, दोस्तों के साथ भी आप जाते हुए नज़र आते हैं, सैर तफरी के प्रोग्राम भी बनाते हुए नज़र आते हैं, जाहिर है इजाफी पैसे हैं उसको आपने खर्च तो करना है। तो आपने करना ये है कि सफ़र जो है ना, आपकी शॉर्ट जर्नीज जो हैं, मुख्तसर नौयत के जो आपके सफ़र हैं, उसके अंदर सफ़र के दौरान आपने मोहतात रहना। चीज़ें गुम सकती हैं, अल्लाह ना करे कोई चीज़, मतलब आपका मोबाइल फ़ोन है या कोई कंप्यूटर है या कोई आपने आईपैड रखा हो या कोई इस तरह की कोई कीमती चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, वो गुम सकती है खुदा ना खास्ता। तो आपने उन चीज़ों का एहतियात करना है, सब ख़ास तौर पे शॉर्ट जर्नीज में। अच्छा, फिर इसके अलावा दौरान सफ़र अगर मिसाल के तौर पे आप गाड़ी खुद चला रहे हैं तो कोशिश ये करें कि गाड़ी में सफ़र स्टार्ट करने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो एग्जामिन कर लें या करवा लें। और दूसरा ये कि जो लोग मशीन्स के साथ रिलेटेड हैं, बुर्ज अकरब वाले जो मशीनरी को हैंडल ऑपरेट करते हैं, उनके लिए भी ये वीक जो है ख़ास तौर पे एहतियात का वीक है। खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो सकती है, अल्लाह ना करे। अच्छा, फिर जो लाइफ पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं या स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च के पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी आपने अपने मामलात को लो पेस पे और लो टेम्पो पे, लो टोन के ऊपर रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है दैट कैन अराइज एनी टाइम ड्यूरिंग दिस वीक। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी टोन को सॉफ्ट रखना है, टेक्सचर को सॉफ्ट रखना है, क्योंकि देखें बिजनेस से रिलेटेड जो उमूर हैं उनके ऊपर बदमज़गी तलखी होती हुई नजर आती है खुदा न खास्ता। तो कोशिश ये करें कि अवॉइड करें चीज़ें। और तालीम के हवाले से आप नए प्लान्स जो हैं वो अपने दोस्तों की मदद से बनाते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह। और इस सिलसिले में आपके जो टीचर्स हैं, गुरुज जो हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक अच्छे एंगल से देखता है आपको इस वीक के अंदर, उनकी मदद भी आपको मिलती हुई इंशाल्लाह नजर आती है। शादी से रिलेटेड जो मामलात हैं वो आप कह लें कि बैलेंस्ड है, यानी बैलेंस से मुराद ये है कि जिस तरीके से आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे वैसा ही जवाब आपको
वहाँ से आएगा। तो आप देख लीजिए कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि तलखी वाले मामलात नहीं करने, टेम्पो, टोन, टेक्सचर जो है वो आपने सॉफ्ट रखना है। तो शादी और रिश्ते के मामलात में भी ऐसे ही आप जो है ना वो एडवांसमेंट करें। अच्छा, अब बात करते हैं जी सदकात की। सदकात जो है, अनाज जो है उसका सदका दें, जो आपकी तौफीक है, इस्तेदाद अल्लाह ने अता किया आपको। रिश्तेदारों में देखें कोई मुस्तहिक है, बहन भाइयों में देख लें, दोस्तों में, महल्लेदारों में, और जिसको भी दें उसको सदका बता के दें और इज़्ज़त एहतराम के साथ जो है वो उसको आप दें। और दूसरा ये कि पढ़ने के लिए इस हफ्ते में सूरह नहल जो है ना वो आपने तिलावत में रखनी है, क्योंकि इस हफ्ते में तेज़ी जो है वो तबीयत में नज़र आती है। दुश्मन खुदा न खास्ता पैदा हो सकते हैं, तो दुश्मनों को अपने तहत रखने के लिए सूरह नहल की तिलावत जो है वो आपने करनी है। बाद नमाज इशा आप टाइम रख लें, रात का वक्त जो है मेडिटेट भी कर लें, अल्लाह ताला से दुआ भी मांग लें। दुरूद शरीफ जो है वो कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसके साथ अच्छा सलूक करें, अल्लाह ताला राजी होता है। जी व्यूअर्स, जो अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस को हम अरबी, उर्दू, फारसी में कहते हैं कौस, और इसका जो टाइम पीरियड है ये 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक जो है वो कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो बच्चे बच्चियां, जो लोग इस अरसे के दौरान पैदा हुए, इस अरसे में पैदा हुए, उनका ताल्लुक जो है वो सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के साथ है। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो है मुश्तरी यानी जुपिटर। और इससे मंसूब हरूफ जो हैं जिनसे आप नाम रख सकते हैं बच्चों या बच्चियों के, जो उनको कामयाबी की तरफ अल्लाह के हुक्म से लेके जा सकते हैं, वो हर्फ है सिर्फ फे, एफ। तो नाम जो है वो सही रखेंगे तो काम भी फिर आगे अल्लाह सही रखेगा इंशाल्लाह। और जो लकी नंबर्स हैं वो 1, 3 और 7 हैं जी। इसके अलावा जो जिसको आप पूछते हैं ना लकी स्टोन मेरा कौन सा है, वो देखें लक तो चेंज नहीं करता, किस्मत के ऊपर कोई काम नहीं होता। हाँ, इस सूरत में कि अगर उसके आप मेडिसिन के तौर पे इफेक्ट्स देखना चाहें, अगर वो प्योर आपको मिलता है तो वो आपकी ज़िंदगी को सेहत के हिसाब से, सेहत जिस्मानी, रूहानी, दिमागी सेहत को चेंज या उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं पत्थर, वो हैं पुखराज, पन्ना और रूबी। ठीक है जी, ये 3 जो हैं ये आप पहन सकते हैं। उसके अलावा जो इससे मंसूब दिन है वो है दिन जुमेरात का। और जुमेरात का दिन हो या जुमे का दिन, तो सारे बराबर होते हैं, मगर ये है कि जुमेरात का दिन इससे मंसूब किया जाता है मुश्तरी से, जिसका एक ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस और दूसरा ज़ोडिएक साइन जो है पाइसेस है। वो एंड पे बात करते हैं। अच्छा, अब आप जो कलर्स पहन सकते हैं या जो कलर्स आपके इस्तेमाल में रहने चाहिए वो पीला है, येलो या हल्का पीला, डार्क येलो या लाइट येलो, ये आप यूज़ करें। इसके अलावा ग्रीन कलर जो है, सब्ज़ रंग जो है, वो भी इट्स इक्वली गुड। और फिर इसके बाद हम जाते हैं कि जनाब आपका जो है ना हफ्ता वो कैसा रहता हुआ नज़र आता है, तो उसकी कैलकुलेशन क्या है। आपके रिलेशंस जो है ना, अब चाहे देखें आप ओवरऑल व्यू देते हैं पहले, आप चाहे बिजनेस में हैं, आप मुलाजमत में हैं, या आप हैं हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, आपके रिलेशन जो है अपने बहन भाइयों, छोटे बहन भाइयों के साथ और करीबी रिश्तेदारों के साथ थोड़ी सी खराबी होती हुई जो है ताल्लुकात में वो नज़र आती है। और उसकी वजह जो है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी उनकी तरफ से जो चीज़ आ रही है वो आप प्रॉपरली जल्दबाजी की वजह से अंडरस्टैंड ना करें और फिर जो है ताल्लुकात की ख़राबी हो, खुदा ना खास्ता, ये चीज़ जो है अवॉइड करें और बात जो है बिकम अ गुड लिसनर। और अंदरूनी मुल्क सफ़र करना जो है अगर आप कर रहे हैं ना अकेले, तो वो कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। यानी आप मिसाल के तौर पे अपने शहर से दूसरे किसी शहर में जाना चाह रहे हैं और
آپ اکیلے ہیں، آپ جانا چاہ رہے ہیں اپنے بزنس سے ریلیٹڈ یا اپنے جاب سے ریلیٹڈ، مثال کے طور پہ جاب چینج کر رہے ہیں اگر آپ دوسرے شہر میں، تو فی الحال اس ہفتے جو ہے وہ آپ اسٹے کریں، اور بہت سارے کام ہیں آپ کے ارد گرد، آپ وہ سمیٹ لیں، ان میں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے، پھر نیکسٹ ویک یا کمنگ ڈیز میں آپ اپنا ٹریول جو ہے وہ پلان کر لیں۔ اچھا، جو ہے نا آپ کے اپنے شہر میں جو مذہبی مقامات ہیں اپنے شہر کے اندر، شہر سے باہر نہیں، ان کو وزٹ کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں، آپ جائیں ضرور، اگر آپ کا پلان بنتا ہے تو شہر کے اندر جو ہے وہاں پہ ضرور جائیں، اور فاتحہ وغیرہ یا دعا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، دعا تو خیر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دعا کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت ہو سکتی ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہے نا، ہر وقت سنتا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، کتنی صفات ہے ہمارے مالک کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ بے نیاز۔ اچھا، آپ نے ایک چیز ذرا ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں، اس ویک میں تھوڑی سی کوئی پریشانی جو ہے ان کو اللہ نہ کرے وہ اپیئر ہوتی نظر آتی ہے، کاروبار سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں اس کے اندر، اور باقی اگر شادی سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، منگنی نکاح سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، تو اس میں جو ہے تو کوئی بہتری جو ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے کسی قسم کی، اس طرح سے کہ بات اگر پکی نہیں ہو رہی ہے، لڑکے ہیں آپ، لڑکی ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، تو بات اب اس طرف اس ہفتے میں انشاءاللہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی جو لوگوں مطلب جو سیجیٹیرینز جنہوں نے پسند سے خاص طور پہ اپنی شادی والے معاملات کی طرف جانا ہے، ان کے لیے ویک اس لحاظ سے اچھا ہے انشاءاللہ کہ جو ان کی بات ہے وہ کنفرمیشن کی طرف، رشتے کی بات جو ہے کنفرم ہوتی ہوئی وہ انشاءاللہ نظر آتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرض آپ کو چاہیے، کیونکہ اس ویک میں تھوڑا سا فائنینشیل ڈپ جو ہے وہ آتا ہوا خدا نخواستہ نظر آتا ہے، تو قرض اگر لینا چاہیں گے کوشش کریں، زیادہ چانسز نہیں ہے کہ قرض جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور باقی اگر آپ کا کوئی وراثتی معاملہ ہے، جائیداد سے، زمین سے ریلیٹڈ، تو اور اگر وہ آپ سمجھ لیں کہ عدالت میں نہیں گیا، ٹھیک ہے، قانونی شکل نہیں اس نے کوئی اختیار کی، تو آپ کے لیے یہ ٹائم ہے کہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ، بیفور گوئنگ ٹو دا کورٹ سیٹلمنٹ آپ کر لیں، وہ چیز جو ہے وہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کی ہاں ایک چیز میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ جو اب کمنگ ایئر ہے یہ سیٹن کا ایئر ہے، اور سیٹن کے امپیکٹ جو ہیں اوور آل جو ہیں بروج ان کے اوپر آنے شروع ہوئے ہیں۔ ایک اس کے اندر سے آپ سمجھ لیں کہ طبقہ فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، وہ طبقہ کے جن کی ذاتی زمینیں ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جنہوں نے گھر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، بلڈنگز کرائے پہ دیے ہوئے، ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ایڈیشنل پیسے جو ہیں، رقم جو ہے وہ ان لوگوں کو نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافع دینے والا ہے۔ اب جو ہیں معاملات صدقے کے، وہ میں اپنے پچھلے ویک کے جو ہیں ہاروسکوپ، میں نے اس کے اندر بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو صدقہ ہے وہ دیں، اس کا اناج کا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے جب آپ کسی کے پیٹ کا خیال کرتے ہیں، کسی کے تن کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکات اور فیوز جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز، دوست احباب، محلے دار، جو آپ کو لگے کہ یہ مستحق ہیں، ان کو صدقہ بتا کے دیجیے۔ اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کے لیے بھی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی بے حد راضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی عبادات جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اپنا سلوک بہترین کریں، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ نماز جو ہے وہ ایک اچھا احسن ترین عمل ہے۔ ایک اور احسن عمل ہے جس کو اللہ رب العزت جو ہے بڑا ویلیو کرتا ہے، اور وہ
दुरूद पाक जो है कसरत से आप पढ़ें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पे भिजवाएं, तो ये अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत खूबसूरत अमल कंसिडर किया जाता है। इस हफ्ते जो आपने पढ़ना है अल्लाह ताला के कलाम से ज़ाहिर है बरकत हमने हासिल करनी है। आपने करना ये है कि सूरह इब्राहीम जो है उसकी तिलावत आपने करनी है इस हफ्ते में। आप टाइम खुद सेलेक्ट कर लें। बेहतर वक्त जो है वो इशा की नमाज अदा करने के बाद है। सूरह इब्राहीम जो है वो आप पढ़ें। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करें जो जुमला मसाइल हैं उनके हल के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है जो इस दुनिया से पहले से लेकर दुनिया में फिर दुनिया के बाद के मामला हैं वही काम आता है। जी व्यूअर्स, जो अगला हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी। जो अरबी, उर्दू, फारसी में तो जद्दी है और इंग्लिश में ये है कैप्रिकॉर्न। और इसको जो है हम कंसिडर करते हैं 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक। मतलब इस दौरान जो लोग अफराद पैदा हुए हैं वो समझ लें कि उनका ताल्लुक कैप्रिकॉर्न के साथ है। उनका अगर सन साइन या उनका मून साइन, अच्छा सन साइन जो है वो मेल और मून साइन जो है वो फीमेल। जब चार्ट बनाते हैं ना हम, जायचा जब बनाते हैं तो मेल का जो जायचा होता है नॉर्मली वो हम बनाते हैं सन को असेंडेंट, मतलब फर्स्ट पहले घर में रख के, और ख़वातीन को का जायचा जब बनता है तो वो फिर मून को फर्स्ट हाउस में रख के उसको कंसिडर करते हैं। तो जिन लोगों का मून या सन साइन कैप्रिकॉर्न है उनका जो अरसा है वो ये है। और इससे रिलेटेड जो है हाकिम बुर्ज जो है, हाकिम जो सैयारा है वो सैटर्न है, जिसका अब सन 2024 का साल है वो, ठीक है। 8 नंबर है इससे रिलेटेड। आप लकी नंबर भी इसको कंसिडर करें अपना। 1, 2 और 8 नंबर्स जो है ना ये लकी नंबर्स हैं। इसके अलावा ज़ुहुल जो है इससे रिलेटेड जो दिन है वो दिन कंसिडर किया जाता है हफ्ते का। शनि भी इसको कहते हैं। नीलम और हीरा जो है वो आप पहने तो आपकी जो जिस्मानी तवानाइयाँ हैं वो बेहतरी की तरफ अल्लाह ताला लेके जाने का सामान पैदा करता है आपके लिए। और इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिससे बच्चों के नाम रखने चाहिए, बच्चों के नाम रखने चाहिए, वो खे, जीम और गाफ हैं। नाम अगर सही रख देते हैं तो फिर बच्चों के लिए भी अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ कर देता है अगर मंसूबी हरूफ से नाम रखे जाएं तो। नीला, सफ़ेद और सब्ज़ रंग जो है वो ठीक है, अगर वो पहनते हैं आप तो वो भी ठीक है। बाकी भी रंग हैं, मतलब उसमें खाकी रंग भी आ जाता है, उसमें काला रंग भी आ जाता है, उसमें क्या उसको कहते हैं ब्राउन कलर जो है, डार्क ब्राउन, वो भी आ जाता है। मगर ये सॉफ्ट कलर्स इस वीक में ना आप कोशिश करेंगे नीला, सफ़ेद और सब्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं जी आपकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे हमें नज़र आती है, ठीक है, इस वीक के लिए। इसमें मैं ये देखता हूँ मेरी जो कैलकुलेशन है, देखें आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह ताला जानता है ना। मगर ये है कि जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पे बेस करता हुआ, मैथमेटिक्स पे बेस करता हुआ इल्म है, ये एस्ट्रोलॉजी है। और इसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आ रही है वो ये है कि मजमूई तौर पर एज ए होल आपकी तवज्जो जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ रहती हुई नजर आती है। अगर आप खुद सबसे छोटे हैं दैट्स अनदर थिंग, बट इफ यू आर द एल्डेस्ट वन, अगर आप सबसे बड़े हैं या बड़ी हैं तो आपकी तवज्जो जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ रहते हुए नजर आती है इस वीक में। और दूसरा ये है कि अजीज रिश्तेदार जो हैं वो आपसे रुजू करते हुए नजर आएंगे इस वीक में। अपने मामलात के हल के लिए मशवरा तलब किया जाएगा आपसे। और रीडिंग जो है वो यही है कि अच्छा मशवरा आपकी तरफ से जाएगा। और कुछ अफराद जो हैं आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल हैं, उसमें आपके कज़न्स हैं, आपके दोस्त हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपसे मिलने के लिए किसी दूसरे शहर से, मुल्क से नहीं, किसी दूसरे शहर से आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। और ये है कि आप भी सफ़र पर जाते हुए नज़र आते हैं और उस दौरान सफ़र में अखराजात जो हैं आपके वो ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं, मतलब नेगेटिव वे में नहीं। ये है कि आमदन जो है इस वीक में इजाफी
अल्लाह ताला अता करता है, क्योंकि जो पीछे वीक्स जो गुजरे हैं उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की, उसके जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी रिटर्न्स जो हैं अल्लाह की मेहरबानी से आपको इस हफ्ते में मिलती हुई नज़र आती हैं। खर्चा जो है खुला, और सफ़र भी जो है वो खुशगवार, पसंद के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, पसंदीदा लोगों के साथ सफ़र जो है वो इस वीक में होता हुआ नज़र आता है। और दूसरा ये कि अगर आपके कोई जानने वाले, कोई बहन भाई, अजीज, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, दोस्त अहबाब अब आपके मुल्क से बाहर रहते हैं, तो उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर मौसूल हो सकती है, ख़ास तौर पे उन अफराद के लिए जो देख रहे हैं, जो जद्दी अफराद, कैप्रिकॉनियंस जो देख रहे हैं ना रिश्ते अपने मुल्क से दूर। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से बाहर, अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका से बाहर, पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में, तो अपने मुल्क से जो दूर वाले रिश्ते हैं वहाँ से कोई अच्छी आवाज़ जो है वो इंशाअल्लाह ताला आती नज़र आती है रिश्तों के हवाले से। इसके अलावा ओवरसीज़ इन्वेस्टर जो है वो आपके साथ लिंक अप होता हुआ नज़र आता है, ख़ासतौर पे अगर आप बिज़नेस से रिलेट करते हैं। बाहर से पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में है तो वहाँ से दूर आपको अच्छी जॉब ऑफर्स जो हैं वो आती हुई अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आती हैं। और दूसरा ये है, ये वीक ओवरऑल इट्स अ गुड वीक। आपकी प्रमोशन जो है वो पॉजिटिवली होती हुई इंशाल्लाह नज़र आती है, सैलरी इंक्रीज करती नज़र आती है, पर्क्स आपके जो हैं वो, आपकी जो कंपनी है वो आपकी कार, आपकी ट्रांसपोर्ट जो है उसको चेंज करती हुई, अच्छी अपग्रेड करती हुई जो है वो नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप मतलब आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जिसमें इनामी स्कीमें, लॉटरीज वगैरह हैं, या जैसे मुल्क अजीज़ है जिसमें इनामी बॉन्ड्स वगैरह हैं, अगर इस वीक में लेते हैं तो लेटर स्टेजेस में जाके आपको ठीक ठाक बेनिफिट जो है, फाइनेंशियल बेनिफिट वो देते हुए अल्लाह की मर्जी से, उसके हुक्म से नज़र आते हैं इंशाल्लाह। और मगर ये है कि कोशिश ये आपने करनी है कि अब जो आपके पास पैसा आया है ना पुरानी इन्वेस्टमेंट से, कोशिश ये करें कि पैसा अयाशी में, फजूल खर्ची में ना ज़ाया करें। मैंने सफ़र की बात की ना कि आप उसमें पैसे ज़्यादा खर्च करते हुए नज़र आते हैं और पसंद के लोगों के साथ, तो ये है कि ध्यान से। बाकी ओवरऑल मूड जो है, आप चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, ओवरऑल मूड जो है सॉफ्ट और रोमांटिक रहता हुआ नज़र आता है। म्यूज़िक सुनने को दिल करेगा, मूवीज़ जो हैं उनकी तरफ रुझान रहेगा और आप देखेंगे भी। तो सॉरी, ये चीज़ जो है आ जाती है कि ये वो मकाम होता है जब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ दे रहा है, कामयाबियाँ दे रहा है, तो फिर उन लोगों को ना भूलें जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो आपसे थोड़ा सा कम हैसियत के लोग हैं या आपसे काफ़ी ज़्यादा कम हैसियत के लोग हैं। सदकात वगैरह जो हैं वो ऐसे लोगों को दिए जाएँ, बेहतरीन होता है। मुस्तहिकीन को, उसमें अपने बहन भाई हो सकते हैं, दोस्त अजीज हो सकते हैं, महल्लेदार हो सकते हैं। सदकात जो हैं इस वक्त जो है ना मुश्किलात हो रही हैं ज़्यादा लोगों को खाने पीने की, तो कोशिश ये करें कि अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी है तो आप जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अनाज हैं, फूड आइटम्स जो हैं, उसका सदका दें। और जिसको भी दें बता के दें कि भाई ये सदका है, आपको अगर काबिल कबूल है तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लें। और उसके बाद जो है दोबारा पलट के वो बात ना करें उसके साथ कि जी आपने जैसे उसके ऊपर कोई एहसान किया, क्योंकि हमने तो अल्लाह ताला के दिए हुए में से देना है, हमने कौन सा अपने घर में से कोई चीज़ निकाल के देनी है। अल्लाह ताला जो राज़ी होता है सदका जो है वो रद्द बला है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं कि आपने इस वीक में करना क्या है, पढ़ना क्या है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना कॉन्टैक्ट, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके, चाहे वो इंसान है, हशरातुल अर्ज़ हैं, चरिंद परिंद हैं, जानवर हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करके अपना रिलेशन जो है अल्लाह के साथ सेट करके रखें। ठीक है। उसके अलावा इबादत जो हैं अपनी, जिस मज़हब मसलक से हैं, मेडिटेशन, अपनी इबादत जो हैं वो करें जो आपको बताई गई हैं। और कोशिश ये करें कि दुरूद पाक जो है ना वो कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा करते रहें। और उससे होगा ये कि
जो बरक़ात हैं और फ़यूज़ हैं उनमें अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। सूरह नमल जो है, सूरह नमल वो आपने पढ़नी है, वो उसकी तिलावत आपने करनी है। आप टाइम फिक्स कर लें, फजर के वक्त कर लें, फजर के नमाज के बाद कर लें। अगर आप तहज्जुद के वक्त उठते हैं तो तहज्जुद के वक्त कर लें, या फिर रात का जो पहर है ना, इशा की नमाज के बाद का, सोने से पहले सूरह नमल की तिलावत जो है इस पूरे वीक में करें। अल्लाह ताला मेजॉरिटी जो है ना आपके लिए वो भलाई वाले मामला करता रहेगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस की तरफ, जिसको हम उर्दू, अरबी और फारसी में कहते हैं दलव। दलव का जो अरसा है वो 20 जनवरी से 18 फरवरी तक का कंसिडर किया जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि जो अफराद, ख़वातीन, हज़रात, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक़ है, जो इस अरसे में पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक़ समझ लीजिए कि दलव के साथ, एक्वेरियंस हैं वो, ठीक है। इसका जो हाकिम सैयारा है, जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है उसमें तो ज़ुहल है, शनि, सैटर्न, मगर जो नई एस्ट्रोलॉजी है उसमें नेपच्यून को भी कंसिडर किया जाता है, सॉरी यूरेनस को भी कंसिडर किया जाता है इसका रूलिंग प्लैनेट। अच्छा, यूरेनस जो है ना, अगर देखा जाए तो सैटर्न की एक सब्सिडरी है, मगर बहरहाल उसको यूरेनस को भी जो है वो पढ़ा जाता है। अच्छा, सीन, शीन, से और स्वाद जो हरूफ है ना, इनसे नाम रखें बच्चों और बच्चियों के, क्योंकि नाम अगर आप सही हरूफ से रख देते हैं तो फिर जो चीज़ें हैं ज़िंदगी की, वो भी सही तरीके से अल्लाह ताला और ज़्यादा बेहतर तरीके से मूव कर देता है। देखिए, बात ये है कि नाम सही रखेंगे ना तो चीज़ें सही रहेंगी। बहुत सारी मेरी प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ आई है, नाम सही नहीं भी है मगर फिर भी जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो बेहतर है और ज़िंदगी बेहतरीन है। मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है ना जो मंसूब हरूफ होते हैं उन्हीं से नाम रखा जाए तो और ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट आ जाता है। 3, 6 और 8 जो है वो लकी नंबर्स हैं इस वीक के लिए। और जो जेम स्टोन्स हैं, मतलब कीमती पत्थर जो हैं, जो आपकी किस्मत, तकदीर को तब्दील करने पे कादिर बिल्कुल नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जो कादिर है, कादिर मुतलक है, वही चेंज करता है। तो आप जो पत्थर पहन सकते हैं, नीलम है, पुखराज है और हीरा, ये आप पहने। चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से दिमागी, जिस्मानी, रूहानी सेहत के मामला जो है अल्लाह ताला के हुक्म से वो ठीक होंगे इंशाल्लाह। बाकी इससे रिलेटेड जो दिन है, वो ज़ोहल से रिलेटेड जो दिन होता है वो सैटरडे होता है। सैटर्न से सैटरडे जो है ना वो किया जाता है। और दूसरा दिन जो है वो सारे बेहतरीन होते हैं, मगर ये कि जब हम आते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकल कन्फिगरेशन ऑफ नंबर्स में, डेज में, फिर ये जो दिन है हफ्ते का, ये दिन इसका इससे मंसूब है। बाकी आप रंग, मैंने आपको भी बताया, भूरा रंग पहन सकते हैं, खाकी पहन सकते हैं, काला स्याह कलर जो है वो आप ड्रेस में पहन सकते हैं। और बाकी जो है अगर आप समझते हैं कि नीला रंग अगर आपको सूट करता है तो जो नेवी ब्लू कलर है वो भी आप पहने, तो वो भी एक्वेरियंस के लिए एक अच्छा कलर होता है। ब्लू बेरीज खाया करें। ब्लू बेरीज जो हैं, ब्लू रंग की जो चीज़ें हैं, अपना एटमॉस्फेयर, ये जो रंग आपको मैंने बताए इनमें से जो सिलेक्ट करें जो अच्छा लगे। अच्छा, यूएई के अंदर बल्कि मैं आपको बताता हूँ, जब हम रहते थे वहाँ पे एक बहुत सारा एक सिलसिला शुरू हो गया था, ब्लैक कलर की बिल्डिंग्स जो हैं वो बननी शुरू हो गई थी। तो वो फिर हमने जब इंक्वायर किया तो उन्होंने कहा जी कि किसी ने हमें गाइड किया कि जी आप ब्लैक कलर की बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाएं। 12 कैलकुलेशन जो है उसकी तरफ आते हैं। इस वीक में ना वो अफराद, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, मुलाजमत कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, यानी अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पर लोग जिनका ताल्लुक है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ, उनके लिए इट्स अ गुड न्यूज़ कि इस वीक के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा जो मुनाफा है या प्रॉफिट है या इंसेंटिव्स हैं, जो सैलरी बेस, खास तौर पे जो सेल्स के साथ, मार्केटिंग के साथ, शिपिंग के बिजनेस से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये वीक जो है ये बहुत अच्छा है इंशाल्लाह।
اور جو لوگ پلان کرتے آ رہے ہیں نا بیرون ملک جانے کا، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، ان کو چاہیے کہ اس ویک کے اندر اپنی باہر کی جو ٹریولنگ ہے اس کے پلان کے اوپر تیزی سے کام کریں، سستی کاہلی سے گریز کریں اور پرہیز کریں، اس کے اوپر ایگزیکیوشن کی طرف جائیں تیزی سے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا انشاءاللہ. اچھا، پھر جو ہے نا فلاحی کام، سوشل کام جس کو کہتے ہیں، خاص طور پہ جو ہاؤس وائفز ہیں جو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں پازیٹیو وے میں انوالو ہونا چاہ رہی ہیں، سوشل ورک کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں کسی ہمسائے کی ہیلپ بھی کر سکتی ہیں، فقراء کی بھی جو ہے وہ ہیلپ کرتی نظر آتی ہیں، اپنی توفیق استعداد کے حساب سے دلچسپی بھی بڑھے گی ان کی. اوور آل جو ہے نا ایکویرینس، ان کی دلچسپی فلاحی کاموں میں بڑھتی نظر آتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک گڈ نیوز میں نے کسی ایک زوڈیک سائن کے لیے اور بھی کہی تھی کہ جن میل یا فیمیل افراد کا کوئی جھگڑا، کوئی ڈفرنس آف اوپینین جو ہے اپنی ساس کے ساتھ ہے، اس ویک میں وہ سالو ہوتا ہوا یا ریزالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ. صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ہیزیٹیشن کا جو بیریئر ہے اس کو توڑ کے تھوڑا سا ایک سٹیپ فارورڈ آپ نے کرنا ہے. پھر 5 سٹیپس وہاں سے آئیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گی. باقی جو وربل فائٹ ہے نا لائف پارٹنر کے ساتھ، وہ ہو سکتی ہے، یہ ایک بیڈ اسپیکٹ ہے اس کا وینس کا، جو آپ اس دفعہ اس ویک کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے شریک حیات کے ساتھ، اب شریک حیات عام طور پہ نا کہا جاتا ہے جی بیوی، بھائی شریک حیات بیوی کا جو ہوتا ہے وہ خاوند ہوتا ہے، خاوند کا جو شریک حیات ہوتا ہے وہ بیوی ہوتی ہے. آپس میں وربل فائٹ سے آپ نے گریز کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر عدالتی کوئی معاملات آپ کے چل رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، تو اس ویک میں چانسز بنیں گے کہ آنے والے کچھ دنوں میں، ہفتوں میں وہ چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جو ہیں وہ جا سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ گھریلو ماحول کو نا خوشگوار رکھیں، کیونکہ وزٹرز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کے ہیں نا سمجھ لیجئے کہ دور پار کے رشتہ دار کہہ لیں یا کزنز کہہ لیں یا دوست کہہ لیں، ان کا وزٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. ماحول جو ہے وہ آپ نے بھی ٹھیک رکھنا ہے. باقی اوور آل آپ نے دشمنوں سے محتاط رہنا ہے، حاسدین سے محتاط رہنا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ حاسدین سے جو ہے نا ایوائڈ کرنا، ان کے سامنے آپ نے کوئی چیز اپنی اوور ایکسپوز نہیں کرنی. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جناب کہ صدقات کیا ہیں. صدقات مختصراً عرض ہے آپ سے کہ جو ہے نا ریلیٹیوز اپنے، ان کو دیکھیں. سب سے پہلے بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، پھر محلے دار ہیں، جو آپ کو لگے نا کہ مستحق ہے، اس کو آپ جو ہے وہ صدقہ دیں، بتا کے دیں، اور اناج کا صدقہ دیں. چرند پرند کو، حیوانات کو، حشرات الارض کو، آبی مخلوق کو آپ جو ہے وہ دیں صدقہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا جو سلوک ہے وہ بہترین کریں. بہتر ہے تو پھر بہتری کی طرف جائیں، بہتری میں ہے تو بہترین کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا راضی ہوتا ہے. اپنی عبادات کو، میڈیٹیشنز کو، اپنے جو ذکر اذکار ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں جس سے اللہ آپ کو سکون دیتا ہے صحیح والا، اب وہ اپنے انٹیکٹ رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے بھیجیں. اللہ رب العزت بھی یہی خوبصورت عمل جو ہے ہم وقت کرنے میں مصروف ہے. اس کے علاوہ سورہ حج جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے روزانہ. اب آپ ٹائم رکھ لیجئے کہ کون سا ٹائم آپ نے رکھنا ہے، دن کا رکھنا ہے، رات کا رکھنا ہے، دیٹ ڈیپینڈز اپون یو. مگر یہ ہے کہ سورہ حج جو ہے وہ اس کی تلاوت آپ نے. جی ویورز، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ والا ہمارا جو زوڈیک سائن ہے پائسز، جس کو عربی، اردو اور فارسی میں ہوت یا ہوت کہا جاتا ہے. 2 مچھلیوں کا نشان ہے. اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کا جو عرصہ ہے وہ 19 فروری سے 20 مارچ تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد، خواتین ہیں، حضرات ہیں، جو بھی جینڈر آپ کا ہے اس سے آپ کا تعلق ہے، آپ اگر اس عرصے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے
کہ آپ کا جو برج ہے وہ پائسس ہے، برج ہوت یا ہوت ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے آپ کے برج کا وہ مشتری ہے. مشتری از جوپیٹر ان انگلش. اور نیپچون جو ہے وہ جو نئی اسٹرالوجی ہے 160 سال پہلے جو ڈسکور پلانٹ ہوا نیپچون، وہ بھی اس کا رولنگ پلانٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچھا جی، اب آپ نے جب نام رکھتے ہیں نا بچوں یا بچیوں کے، تو کوشش کیجئے کہ دال اور چے سے جو ہے نا نام آپ رکھیں. ناموں کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا انسان کی زندگی پہ قائم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے کام سیدھے بھی ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، بہت سارے کام ٹیڑھے بھی ہو جاتے ہیں کہ صحیح نام نہ رکھا جائے تو. سوری. آپ نے نام کے میں نے آپ کو منصوبی حروف جو ہیں وہ بتائے ہیں. باقی 3، 6 اور 9 جو ہیں وہ اس ویک کے لیے آپ کے لکی نمبرز ہیں. اور آپ نے اگر اپنی جسمانی، روحانی کہہ لیں اور ذہنی صحت کو اللہ تعالیٰ سے ٹھیک کروانا ہے پتھروں کے ذریعے جو تقدیر تبدیل نہیں کرتے بالکل بھی، دوائی والا کام ضرور کر سکتے ہیں اور اس سے صحت بھی ہو سکتی ہے اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو. آپ پخراج پہن لیں، مرجان پہن لیں، مونگا پہن لیں، تینوں پہن لیں، ایک پہن لیں، چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ٹھیک کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جمعرات کا دن جو ہے وہ منسوب ہے، دن سارے بہترین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. منسوب کر لیں. دیکھیں ایک خاص کنسیڈریشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنوں کو منسوب کیا ہے سیارگان کے ساتھ. میں ایک بات کر لیتا ہوں، سارے دن ٹھیک ہیں، وہم نہ پالیں، مگر جمعرات کو اگر کوئی کام اپنا آپ کرتے ہیں نا، کوئی تھوڑا سا بہتری والا آپ سمجھتے ہیں، کوئی نیا گھر لینا ہے، کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، کوئی رشتے کی طرف جانا ہے، کوئی سفر کی طرف جانا ہے، تو جمعرات کا دن کمپیریٹیولی بہتر ہے کہ مشتری جو ہے اس دن ذرا زیادہ پاور میں ہوتا ہے، حاکم ہے سیارہ. اچھا، اب ہم جو کلرز دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے suitable ہیں. the most suitable colors for Pisces, they are light brown, it can be red, it can be orange. لال رنگ، نارنجی رنگ اور ہلکا براؤن رنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اچھا رنگ ہے. اور مشتری سے جو منسوب رنگ ہے وہ سبز ہے. اگر آپ وہ بھی استعمال کرتے ہیں، سبزیاں آپ زیادہ استعمال کریں پائسینز، تو زیادہ جو ہے نا وہ بہتری آتی ہے. نظام آپ کا جلدی کمپرومائز ہو جاتا ہے. کھاتے آپ بڑے شوق سے ہیں، مگر یہ ہے کہ پھر اس کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کرنا بھی کام رکھتا ہے. اچھا جی، میں نے لاسٹ جو ویڈیو کی اس کے اندر میں نے شاید پائسینز کا کچھ بتایا کہ ایسے ہیں اس طرح سے، ویسے ہی آن اے لائٹر نوٹ. تو کسی نے کمنٹ کیا کہ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم پہلے یوں کرتی ہیں، پھر کوئی خاتون تھی وہ یوں کرتی ہیں، اس کے بعد یوں کرتی ہیں، پھر ہم اپنے دشمن سے انتقام لیتی ہیں. تو انتقام جو ہے دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. درگزر جو ہے دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی آپ کو کہا ہے. باقی 2-3 پائسینز جن کو میں جانتا ہوں ان میں سے سوائے میرے خیال ایک کے یا 2 بھی میں کہہ سکتا ہوں. ایک میل سائٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں تو وہ تو دیٹ واز the worst experience of my life that I came across with that guy. باقی 2 جو پائسینز ہیں میں نے جو جن کو ریڈ کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے، they are very very nice souls. overall جو پائسیز ہیں they are good people. اچھا، اب ہم کیلکولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. کیلکولیشن میں یہ کہوں گا کہ جو دیکھیں ایگزیکٹ چیز ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہم نے اپنا جو بھی علم ہے اس سے جو عطا کر دیا تھوڑا بہت، اس سے جو گزارا کر رہے ہیں، سارے گزارا کر رہے ہیں. وہ خیرات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جس کا ہم کھا رہے ہیں. تو اس کے ذریعے اس کی میں بات کرتا ہوں. اچھا، اور دوسرا میں یہاں پہ نا آپ کو ایک بات کروں. مجھے کمنٹس میں وہ کہتے ہیں جی آپ بات کو لمبا کر دیتے ہیں. بھائی میرا اپنا طریقہ ہے، میں انجوائے کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے یہ کرتا ہوں. اور اگر آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹس میں لکھیں، میں کوشش تو کروں گا. میں آپ کے ساتھ کوئی فالتو بات تو نہیں کرتا. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھی چیز امپارٹ ہو جائے آپ کو. اب لمبی ہوگی بات، یا بھائی میرا اپنا طریقہ ہے، آئی ہیو مائی اون وے. اس کے اندر میں مطلب استحقاق رکھتا ہوں کہ اپنی چیز کو ایکسپلین میں نے کرنا تو کس طریقے سے کرنا ہے.
اچھا اب ریڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں. اپنا جو آپ کا ہے نا روزگار، اگر مثال کے طور پہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، اور یا پھر آپ جاب کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کی ضرورت ہے اس ویک میں. اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں نا، ڈیوٹیز فرائض جو ہیں آپ کے، ان کو پراپر طریقے سے، پراپر جو سرویلنس ہے اس کے ساتھ ان فرائض کو سر انجام دینا بہت ضروری ہے. اچھا جو افراد، خواتین حضرات ہیں، کوئی سواری اگر خود چلا رہے ہیں تو ان کو بھی اس ویک کے اندر تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات فرمائے، آمین ثم آمین. اور باقی آپ اگر اپنے بزنس کی ایکسپینشن کے لیے کوئی پارٹنرشپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ لیٹ سے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کوئی فرینچائز بنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی فرینچائز ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اٹ از اے ویری گڈ ٹائم ٹو ایکوائر اے نیو فرینچائز اور ٹو ایکسپینڈ یور بزنس. یہ ایک اچھا وقت ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ اگر وہی والی بات آ جاتی ہے، انعامی اسکیم ہے، لاٹریز جہاں پہ چلتی ہیں، پرائز بانڈز ہیں، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں، اگر اس ویک میں آپ کوئی پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس ویک میں کریں. اٹس رادر گڈ ٹائم، اچھا وقت ہے اللہ کی مہربانی سے. شارٹ انویسٹمنٹس جو ہے وہ کریں. باقی جوا جو لوگ کھیلتے ہیں نا، اللہ ہی ان کا، اور جو لوگ جوئے کو انکریج کرتے ہیں، میں جانتا ہوں ایک ہیں صاحب، وہ بھی غالباً پیسے ہی ہیں، وہ بڑا مطلب اس چیز میں نہ جائے، بالکل نہیں جانا آپ نے. وہ جوا لگواتے ہیں اس پہ اس پہ، تو نہیں کہاں پیسوں کو. تو یہ کام جو ہے یہ ہمیشہ پرابلمٹک رہتا ہے. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا مطلب ویسے بھی آپ دیکھیں سوسائٹی میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. فائنینشیل گین ضرور ہیں آپ کے، مگر ان ذریعوں سے لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں جو آپ کے ملک نے، آپ کے دین نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس کے حساب سے چل لیں. کچھ چیزوں میں جو ہے وہ قیاس چلتا ہے، کچھ چیزوں میں گمان چلتا ہے، کچھ چیزوں میں جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آ جاتی ہیں. بہرحال آپ ایک چیز کریں کہ جو پائسیز اپنے بچوں سے تھوڑے سے دور ہیں، ناراض ہیں، اپنے بچوں سے ریلیٹڈ جو دل میں کوئی اگر غم ہے، غصہ ہے کہ انہوں نے ایسے کہا، یہ کہا، وہ کہا، تو چھوڑ دیں. اس ہفتے اولاد اگر آپ سے کانٹیکٹ کر رہی ہے تو ایکسٹینڈ یور آرمس ٹورڈز دیم، بچوں کی طرف بڑھائیں ہاتھ، پیار کا، محبت کا، شفقت کا. اولاد راضی ہوتی ہے، اور پھر جب آپ اولاد سے راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی اولاد سے اور آپ سے بھی راضی ہوتا ہے. لائف پارٹنر کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو واچ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کے جو اچھے ریلیشنز ہیں اس کے اوپر جو کہنا چاہیے نا حاسدین ہیں، ان کی جو نظر ہے گندی وہ ہے. آپ نے مطلب اوور ایکسپوز نہیں کرنا اپنے ریلیشن کو کہ جی ہم میں بڑا پیار ہے اور ایسے ہے اور ایسے ہے. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوشش یہ کریں کہ اس ویک میں آپ ایسے لوگوں میں مت جائیں جن کو آپ پاسٹ میں ملے اور آپ کو ایک فیلنگ آئی، ایک وائب آئی کہ یار دے آر ناٹ گڈ پیپل ٹو بی کانٹیکٹڈ، یا ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. سورہ ہود جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے لازمی طور پہ. اپنے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو کنسیل کرنا ہے، مطلب اس طرح کے کانٹیکٹس کو. سورہ ہود کی تلاوت آپ نے کرنی ہے. فجر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، اور جو آپ بہتر سمجھیں وقت، مگر کریں ضرور. اول و آخر درود شریف جتنا پڑھیں، ویسے کھلا بھی درود شریف پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا تحفے کے طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اپنے ریلیشنز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ٹھیک رکھیں. چرند ہے، پرند ہے، حیوان ہے، انسان ہے، سب کے ساتھ. اور صدقات جو ہیں مستحقین میں دیں، اور کوشش کریں کہ اناج کا صدقہ جو ہے وہ دیں، اور جس کو بھی دیں بتا کے دیں صدقہ، اور عزت احترام کے ساتھ جو ہے، کرٹسی کے ساتھ وہ اس کو دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے جو دین اور دنیا کے معاملات ہیں ان کے اندر آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ.